an maamii jaalachuudhaaf yoon balleesse illee komentii keessan irratti akka isin naa barreessaniin barbaade jechuudha. Ammaan tana nama jireenya kiyya keessa nama tokko jaaladhee hin beeku garuu isa lubbuu keessa hin jaaladhaa jechuudha. An jechuudha haadha isaa sangaanii beeytanii sababa haadha isaa mallaqa barbaachisuufis waan baay'ee dabarseetiin jira. Kanaafuu ammaan tana isiidhaan xiqqishollee yoo isiin naarifatte jechuudha. Isii akka waan jiru hunda yaamiitiin jira. Isii saanijoo hundinuu ni dhufanii seeraan qaseneetiyyuu kadhannaanii jechaadha. Yoo isheen maammii nuuf amansiisu jenneetiyyuu seeraan kadhannaanii jenna. Si gale miti? ኧረ ልጅቷ እንደዚህ የሆነች በእናትሽ ምን እናድርግ? አንዴ ልጅ የለት ማለት ነው እንዴ? ታውቁ ለመብላት አይደለም። አንቺም ትምህርትሽን ተማሪ። ታው በቃ ትማራለች እኮ ግን ማዘርን ይወደዋል እሱን መታወቅ እኔ አንቺ እኔ እኮ ከሱ ትችያለሽ ብዬ ነው እኮ ገለኒ ጃለላዮ ገነተኪ አለሙናበቂ አነመ ጃለችው አንሲሩት ጂሊ ደሚ ጃለለኩመቴ በገደምቴ ገለኒ ጃለላዮ ገነተኪ አለሙናበቂ አነመ ጃለችው አንሲሩት ጂሊ ደሚ ጃለለኩመቴ akkam jirtan hordoftoota kiyya kabajamtootaa fi qaqqaalechuudha bakka jiraatanitti hundinni keessan nageenya keessan isiniif haa baay'atu jee dhufeetiin jira. An nagaan qaba akkuma na agartanitti nageellee hin qabu garuu nagaa እና akkuma viidiyoo agaruu jirtanitti jechuudha. Maamiin biyyaa hin deemu jee piraankiidha viidiyoo sana agartanii jirtanii taraa dura akkaanan taraa duraan hin deemanaan jee kan ta'ellee agartanii jirtanii baay'ee na riksee jechuun an fadheetiin jaaladde qoe ambadiin qabaan hin jaaladde malee nama akka na jijjiirame jee daqiiqaa takkaafillee yaadee hin beeku jechuudha. Garuu inni irra na jijjiirame balleessaan qabaan hin jaaladde malee balleessaan qaba. Piraankii ni godhe viidiyoon santa piraankii dijee nama biraa akkasii na jijjiirame jechuudha. Isa bira gizeen piraankii ta'uu isaa gizeen himee akkaataa akka inni nadee akkaataa inni akkasii godhe maammee jechuun bakka ciruma nama biraan na fakkaate jijjiirame. An qoy badiin qaban hin jaaladde malee nama jaalala kana nama jaalattanii beektan isiniif gala jeenii yaada maaliif fadheetiin miliyoonni hin jaaladdu fadheetiin jaaladheen fadheetiin kana fidee bakka hin jaaladde malee badii maaliin balleesse garuu inni na jijjiirame akkaan bakkaasiin jibbee jeenii tokkotti na jijjiirame jechuudha. Inuma na wajjinis haasawuu isin barbaadu sababaa kiyyaa'u hannaafaa wajjinis wallolanii sababaa kiyyaa waan kana hunda akka uumamuu hin barbaadu nammallee jechuudha. Diivaanis isa wajjin waan baay'ee bakka walloluudhaaf waan adda addaa keessa seenanii jiran viidiyoo agaruu jirtanii isin jechuudha. Waan kana keessa hunda akka seenuu hin barbaadu maaliif amma hammi jechuun namaan jaaladhu tokko inni akka fedhe naan jechuu jechuudha. Jaalala kiyya onni irra waan jirtuuf jecha xiqqishoollee hin hir'isu jechuudha. Garuu bakka baay'ee na dhagamee jira maaliif maammiin namaan bakka namaan qaba sooshaal miidiyaa irra hin finne malee an namaan qaba naan jee na caccabsee jira yeroo tana irratti garuu እና bakka akka na jijjiirame jee hin yaadne እና haadha isaasan wal barsiisuudhaaf yaamee ture waliin isin barsiisa jee akkaataa inni isin dubbisiisa akkaataa bakka obboleettii kiyya malee minaan jee waan haasa'e sagalee jira. Kanaafuu har'aan tana maaliif yaadini beektanii haadha maammii wajjin wal barsiisuuf nu yaamee ture maan baxabatan jee nu ari'ee ture. Kanaafuu an jechuudha haadha isaa sangaanii beektanii sababa haadha isaa mallaqa barbaachisuufis waan baay'ee dabarseetiin jira. Kanaafuu ammaan tana isiidhaan xiqqishollee yoo isiin naarifatte jechuudha. Isii akka waan jiru hunda yaamiitiin jira. Isii saanijoo hundinuu ni dhufanii yaamiitiin jira. Isii bakka amansiisuun barbaadee jira maaliif ammaan tana maammiin an bakka oggogaa piraankii hanga hamma piraankii jiramu maal hundaan jaa bakka ifitti hirrifadhe jechuudha. Baay'een jaaladha isa dhabuu hin barbaadu bakka isiniif hin himan hin jaaladhe malee waan biraa takka hin balleessine garuu namaan qaba sooshaal miidiyaa hin fide namichi yoo jette san way anaa jiraata way isii jiraata malee namni tokko bakka san ilaalla jechuudha. Yoo dhugaa taate yoo soba jaayes ta'e jira garuu ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu haadha isaa kadhadheetiin miilatti illee kofee taatu bakka haasee xiqqishoollee taatu amansiisuun hin barbaada maaliif isinis bakka akka baaleegii na ilaalte achirratti bakka inni bakka maammiin jijjiirameen obboleettii tiyya malee akkas minaamin jeeni haadha birattis waan baay'ee natti na dubbachuu ture.
Kanaafuu ammaan tanaan hin jaaladha malee waan takka hin taane an jaalalli isaa guyyaa guyyaatti daamaa jirti malee akkana na ijoollee xiqqishoollee bakka namni gisee bar ana kobbaleetitti silaale malee naamni siin jallee xiqqishoollee taatu bakka karaa jibbuun jijjiiramtaami an immoo akkasii miti na dabalaa jirti malee waan takka waan jaalalli isaa qannisuus irrisuus akka hin qabu kanaafuu hanga isaan dhufanii hanga kaanichoonni fidanaan jette jirte fideetiin dhufee wajjinaa sunanaan jette jirti an maamni jaalachuudhaaf hin balleessee illee komentii keessan irratti akka isin naa barreessaniin barbaade jechuudha ammaan tana nama jireenya kiyya keessa nama tokko jaaladhee hin beeku garuu isa lubbuu kiyya keessa hin jaaladhaa jechuudha kanaafuu hin jaaladhe malee waan takka hin balleessine ምንድን ነው ምሮ እንዴ ያልቀሽ ነው ምን ሆነሽ ነው ቁጭ በል ምንም አለው እንዴ ምንም በቃ ማሚ እየናፈቀኝ ነው እና ታዲያ በማልቀስ ይሆናል ምን ማድረግ እችላለሁ ለብሮ ታሪም ታለቅሽ አመትለ የጁዳ ንያዱ ጅራ በቃ ንገሩ ትልክለ ነገር አካሲ ነው ጂና ሰው ይንበርባዱ የጁዳ ተናፉ እናቷን እንደጠራው ታውቃላ እናቷን አናመጣለሁ ብላኛለች እየጠበቅሻ ነው አዎ እየጠበቃት ነው ለማሳመን ታልቅሻ ታዲያ ይሄ በቃ እና በቃ ዋኒን በለይሲ ሲኑ እንዲኑ ከና ሂምተን በለይሳ ይሁን ቀባደ የጁዳ አይሲና ከና ሂምተን ይንበርባደ ማለት ማንተ ነገሩ አንነምኒ ተቋንተ ከናንጂ የጁዳ በቃ አንጃለልህ ያ በቀን እየወደድኩት ነው እንጂ የሚሄደው ሰው እንደዚህ ሲያደርግ ምናምን ለመጥላት ታስባላ እኔ ግን በቃ አላስብም ገባ አይደል እየጨመረ ነው የሚሄደው እኔ ማረዳሻለሁ እኮ እሱ ነው እንጂ እንትን የሚለው እኮ እኔ ያጠፋሁት ካለ ደግሞ በቃ እነሱም ጀመረ እዚህ ነገር ውስጥ የከተተሽ ራሱ ነው በቃ እንደዚህ እንድታስቢ እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲሰማሽ ያደረገው ራሱ ነው ጊዜው ይስማቱ ከነ ነው ገዲ ጊዜው እንደነጭና ጅረጂ አከም በቃ የሮኒ ሰበርባዲቲ ጋፋን ነዱኩ ቤቱ ሬሰንቲ ሳገርተኒ ጅርተኒ ስንንዲኑ ዋንኒ ናቴ ጅረ ከናን በቃ ገራገ የኺስ ሲኒ ጅረጃለ ዴቲን ጅረ በቃ ማልን ቆዱ ደንደ ወድጄኒ የወደድኩትኛ ነኝ ፍቅር ተወዶ የሚመጣው እኔ ጥፋት ነው የሰራሁት እዚህ ጋር ኮራሱ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ስሜት አስገብቶሽ ራሱ እንደዚህ አርግቶ አሁን እህቴ ነሽ በግናምን እህቴ ነሽ ሲል ራሱ በጣም ነው የሚሰማኝ እንዴት አይሰማኝም እህቴ እና እኔ አሁን አንተ ነው ሁለታችሁም ብትታረቁ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ባለፈው በእኔ ምክንያት የቹዳ ስበባህ ያ ከይሳን ለሚኒስ ወሎለ ነው የሚተኮሽን በርባዱ በቃ አን ጎዳሜ አኑማን ጎዳሜ የሆነ ፊን ፈደመለ የቹዳ ሊቭና ማሚም ማንም ሀናም ተተም እንዲጣሉ ማንንም አልፈልግም ገባህ አይደለ በእኔ ምክንያት ማንም ሰው እንዲጣላ አልፈልግም እኔ እዚህ ጋር ወደድኩኝ እንጂ ጥለ መፍጠር አይደለም አይደለ በቃ እሱ እንትን ቢልም እኔ ግን ለወደው ለጣላው አልችልም ነን አልግሯል ችግር የለውም ይቅርታ እንደራረጋለን ስለኔና ስለሱ አታስቢ አንቺ ስለራስሽ ብቻ አስቢ እሺ ምትይመስል ግን ዛሬ አረሻ አትልም እንዴ እንደዋለጌ ነው ያየችኝ የነበረው ልጅ አይደለ ታሳምናለች ግን የበለጠ እኔን አይታ ትንሽ እንኳን ከተረዳችኝ በሚለው ነው ይሄን ቪዲዮ የምሰራው ገባ አይደለ ምለምናት እኮ አሁን እሱ ለሱ ብቻ አይደለም ማገዝ ያለባት አንቺ እየተጎዳሽ አይደል እንዴና ለልጇ ነው እንጂ ማገዝ ያለባት እንዴ ልጇ አይደለ እንዴ ታታ እና ይሁና ቢሆንም እኮ ሴት አይደለሽ እንዴ እኔ ወድጄ ነው ወደድኩት ወድጄ እኮ አይደለም ያፈቀርኩት ፍቅር እኮ እኔ ወድጄ አይደለም ያፈቀርኩት ግን በቃ እሱ እንደዚህ በሚሆንበት ልክ ደግሞ ሰው ይጣላል እኔ ደግሞ ፍቅሬ በቀን ነው የሚጨምረው ምንም ማድረግ አልችልም ወድጄ ያመጣሁት ነገር ደግሞ የለም ስለዚህ እኔ እሷም እሺ ምትል ይመስለኛል እንግዲህ ያርግልኝ አሜን ያርገውና ምክንያቱም ሰላም ይወርዱ እንደዛ ሲሆን እሱም አምጥቼ ሴት አሳያችኋለሁ ምናምን የሚለውን ነገር ያው ወይኔ ኖራታለ ወይ ሶት ኖራታለች እሱን እንታያየ ምኑን እሱ አጠገቡ አንድ ሴት ደብ ካለኝ አይደለም አይ ስማ እንደዚህ ይከብዳል ግን እንደዚህ ማድረግ የለብሽ በቃ ያንቺ ያልሆነው ነገር እንትን ማለት የለበት የማይሆን ነገር ከሆነ እንጂ ሌላ ወንጀል ውስጥ ሌላ እንትምስ መግባት የለብሽ ያንቺ ያለው አገሮ ላይ ሞልቄ ምንም ብዬ በቃ ቢያንስ ማዘሩን አሳምሬ እሱ ወደ ራሱ እንዲመለስ እንድታረግልኝ ብቻ ነው ፈልገው በቃ እሷም እንኳን ለሱ ያገዘች ስለሆነ እንትን አትልሽም ነው ቆምልሽ እንዳትፈቅድም ግን እስኪ ጠይቂና ሰላም ነው ደህና በቃ እንደናወጣች እንኳን ቆየህልን እሺ አርሴማ ካሜራ ፍጀሪቴ ካሜራማን አከም ጅርቶ ወርቶታ አርሴማ በከጀታነቱ ሁሉ ከሳን ነጋት ሲኒ ከባየቱ ጅታ አባን ተነስን ነው ዝቻላ አርሴማ ማርጊቱ
ishee kan fidee dhufe maal beektaa wanta biraan haasofsiisa jedhee tanu ammas bu'aa jirtaa mayoona wanta biraa haasofna hidhee tan waamee dhufe malee akka waan akkasii haasofsiisnu beektu jechaadha. Gocha baay'ee gochaati gocha baay'ee. Kanaafiyyuu Arseemaa amma jechaadha seeraan qassanneetiyyuu kadhannaanii jechaadha yoo isheen maammee nuuf amansiisu jenneetiyyuu seeraan kadhannaanii jenna si gala miti kanaafiyyuu እሺ አሁን እናወራሻለን ማሜን እንድታሳምኝ ነው ሌላ ነገር ብዬ ነው ያመጣውሽ እዚህ ጋር ስለማሜ አይደለም እናወራው ብዬ አይደል ያመጣውሽ አሁን ግን ማውራሽ ስለማሜ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለምን ነው የምታወሪ አይ እኔ በቀደምስ መች አወከበራችሁ ልጅቷን አላከበራችሁኝም እሺ እሱ በሌለበት ምንም አልልም እሱ በሌለበት ስለዚህ ይቅርታ አድርጊልኝ ኧረ በፍጹም እሱ ጓደኛ ማዘር ይቅርታ ምን ነው በቃ ይቅርታ በቃ ታናሽልኝ ነው ያልፈልግም እኔ አሁን ብቻ ይቅርታ አድርግልኝ ነው የምቆየው። በቃ በቀደሙ ከሆነ እኔ በፍጹም አልስማማም። አይደለም እሺ መጀመሪያ ያለው እኔ ጓደኛ አለኝ እያላችሁ ነው እሱ። አዎ እና ባላችሁ አለው እስከ መደብደብ ልጄ እንደረሳችሁ። ኧረ ልጅቷ እንደዚህ የሆነች በእናትሽ እሺ ምን እናድርግ እንዴ? ልጄ ልትበሉት ነው እንዴ? አንቺም ትምህርትሽን ተማሪ ታዩ በቃ ልጅ ትማራለች እኮ ግን ማዘርን ይወደዋል እሱን በታሪክ አመሰግናለሁ። እሱንማ አልካድኩም፣ አመሰግናለሁ። ግን ወዲያው ደግሞ ነው Arseemaa fitti deebii rabbii jedhiiti. Wanta fitti deebi'an yeroo tana maaliin fitti deebi'an Ekkoo fitti ishii maal gochuu hin danda'a akkasiin bo'ee mataa si dhukkubaa jiraati ኧረ እኔ አንድ ነገር ታናግሩኝ እንዳው ለምን በቃ ልቀቁ ለምን እሺ ሀሳብ ብቻ አዳመጥኳቸው አንድ አይነት ብቻ ሌላ ነገር ብቻ እኔ ምንም ነገር ምን እስቲ አይደለም እኮ ምን ልትናገሪ ዳታ አድርጎ አሁን ለምን እኔ ማዘር ፈልጌ ነው እንደወደድኩት ቆይ እኔ እሱ እኮ ነው እንደወደደ ያደረገኝ እውነቱን ለመናገር እሱ ነው ያደረገኝ እንጂ እሱ ባይቀርበው እሱ እኔ ጋር ባይቀርበው ብሎ ነው ማንቺ ያለው ምን ያውቃል ያለው አውቀው ነው አለው እኔ አውቀዋለሁ ነው እስከዛሬ ያለው በቃ ያምጣ ሲያመጣ ደግሞ እኔ እገላታለሁ እሷን ገድዬ እኔ ወይ እስር ቤት ገድዬ እኔ በሕይወት እያለሁ እሱ ያውቃል ማሜ ከማንም ሰው ጋር እኔ በሕይወት እያለሁ እሱ ከማንም ጋር ሄድ በቃ ከማንም ጋር እሱ ያውቃል እሱ ያውቃል እሺ በምንድን ነው የምንስማማው ይሄ በጸባይ በቃ እሱ ባለበት ሁሉ ነገር ይሆናል ልጄ ባለበት ሁሉ ነገር ይሆናል እሱ እሷን አታያት እንዴት እኔ አላሳዝኖትም ትንሽ እንኳን እኔ ምንም የማደርገው ነገር የለም በትህትና እናውራ እኔ እኮ ምን አንድ አይነት ነው ወሬያችሁ አንድ አይነት ማሜን ማለት ነው ቀስ ብላችሁ እርሶ ንገሩ ለማን ያው እሷ እንዴት እንደምትሆን ያያችሁ እስኪ ከሷ ጋር ማውሩ አየኋት ኧረ እኔ አየኋት ምንም ማድረግ አልችልም እኮ በቃ ማሜን በጣም ነው የምታፈቅረው እሱን ማጣት አትፈልግም እኔ እሱን አጣው ማለት እንደሞትኩ ቁጠር ማለት ነው እንዴ እብዳ እኔ እሱን ካጣው ማለት ነው ታው እንጂ እኛም አፍቅረናል በጊዜያችን እኮ ልጅቷ ልጅ እኮ ነው እንትን ያላት በቃ እኔ እሱ በሌለበት ለምን ጠራችሁኝ ሲጀመር በሌለበት ምን እንዳረጋችሁ ነው የጠራችሁኝ እሺ በቃ እኔ እሱ ያላመነበትን ነገር እኔ ምን እንዳረጋችሁ ነው አንድ ታስረጅልን ነው እሱ ምንም አላስረዳውም እኔ ልጄ ራሱ እሺ ያው እኔ ተበልቼ ልጠይቅሽ በሷ ምክንያት ነው ልጠይቅሽ እኮ ዘሚኛ ዳምኝ እሷ ባለፈው አጥፋን አይደለ ይቅርታ
አሁን ደግሞ ማሜን አውሪልን በቃ ልጅቷ በጣም እየተጎዳች ነው ስለዚህ በጣም ስለሌለበት እኔ አይመቸኝም በቃ እሱ ነው የሚያውቀው ሁሉን ነገር በቃ አርሴማ ዋቶ ጎቹ እንደንደኝ ኩኖላል ኢሼስ ከደቻ ጅራሽኒስ ጀቻዳ እንዲዴ ጅርቲ ጀቻዳ ማልጎቹ እንደንደኝ አርሴማ እሺ በቃ አቶ ፊት ዴቢ ማጎቹ እንደንደዋን አርሴማ በቃ ሼኒስ አደምቱቲ ማልማጎቹ እንደንደኝ ይላል አመዩናት ከደደሚቲ እሺ ማልን ጎዳን አከስቦ እንቀብዶቲ በቃ ማኡማቶ ጎቹ እንደንደው ማሜና ከሲፍ ዴቢው ማሜና ከከረኬ ዱፉ ወንተን ጎድኒ ህንጅሩ ጀቻዳ እሺ አርሴማ ማልን ጎድ ማልን ታንሺ ኩኖ ከደደሚቲ Sheengaruun dhaga'uu hin dandeenye jechaadha. Si galamiti kaanimmaa naa fidee dhufe iyyuu wanta biraadha jedheetan si fidee dhufe jechaadha. Wanta biraan siif hima jedheetani malee kunoo amma tokkollee nun dhageessuu jechaadha. Shi maal gochuu dandeenya? Maaliin gochuu danda'a? Isheen akkamittiin jiraadha maanta? Ishi amma maaliin si godha koo? Taaswaagaa arabas marseemaa maal gochuu dandeenya bakka ishii? Bakka adiisi bakka Ishi yookaanan kaameraa booda irratti deemeetan sirrii taasofsiisaan bakka. Kaakas wayya miti? Ishi neenna bakka ani tassaagaa waraallee. Kanaaf yeroo keessatti yoona dhageessite jechaadha. Deemeetan kaameraa booda fuudhee deemeetan jilbata wanta biraas godheetan iyyuu kadhadhaanii jechaadha. Bakka amma sana dhagahuu hin dandeenye waan ta'eef irra deddeebi'eetanii kaameraa booda sirrii kadhadhaa malee waa tokko dhagahuu እንደታለሽ በቃ እሷ ማልተማልቻ በቃ ተልቅሽ በቃ እሷ ማልቻ በቃ የሆነ መላ እንፈልጋለን እሱም እምቢ ካለ እሷ ምን እናደርገው አንቺ የምታስቢውን ነገር ይሄ ራሴን አጠፋለሁ ምናምን የምትይው ነገር አቁ እኔ ካለቱ ይሰደበ የጆዳ ጅራጁ ሂንደንተው በቃ እምቢ ካለ ታዲያ ምን ይደረጋል እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ እሺ በቃ ታዲያ እሺ እሱ ፍቅረኛ አለኝ አለ ምን እናርግሽ በቃ ወርደፍቶ ተኸየ በቃ ጊዜ ብራት አንገቱ ነገር